guys, welcome back to my channel. So आज तो Saturday morning. So एठी आमर गुटे कौन हुए ना फार्मर्स मार्केट पड़े. सो मैंने फार्मर्स मार्केट माने केमिति माने ऑलमोस्ट लाइक आमर जैसे ओडिसा रे जे हाट जमती पड़े परिवा हाट. तो एठी समर रे तो कौन हुए ना माने मे लास्ट रु सेप्टेम्बर लास्ट जाए. तो इट जे लोकल फार्मर्स माने जे सब थांती से माने जो वेजिटेबल्स फ्रूट्स जहाँ भी सब करी थांती सेटा सेटी गोटे माने मार्केट टाइप रो बस कि पूरा फ्रेश सब किछि मिले. या एक्चुअली फ्रेश माने वेजिटेबल्स फ्रूट्स सब मिले. तो सेगुड़ा टिके माने खाइबा पई भल लागे बिकॉज सब बेले कोल्ड स्टोरेज रो फूड खाई का. तो माने सेगुड़ा माने फ्रेश फूड गुड़ा माने फ्रेश वेजिटेबल्स गुड़ा खाइबा पई बहुत भल लागे. सो आमे तो माने यूएस रे तो आमे बहुत जाउथुलु बट सेतल तो मु वीडियो करू नथिली. सो आपण मानको देखैनी केबे फार्मर्स मार्केट केमिति एठी पड़े. सो एठी मु ए प्रीवियस वीकेंड खुजिली मु कहली एठी फार्मर्स मार्केट पड़ू थिबो कि नाही. सो फाइनली गोटे पाइली. सो एबे आमे जाउचु आउ सेठी फार्मर्स मार्केट रे पहुंचीबु किछि समय परे. तो तापरे मु आपण मानको देखौची माने कोन कोन मिलूची वेजिटेबल फ्रूट्स केमिति बहुत माने चीप रेट रे भी मिले माने बेसी कॉस्टली नुहे माने एफोर्डेबल प्राइस रे मिले. सो चलतु मैं आपण को देखुची. तो सेते पर्यंत जो माने मो चैनल को नुआ देखुचंती तो प्लीज से माने सब्सक्राइब जल्दी कर दियो. टिके लगई थिली वेजिटेबल्स ओडा से गछोडा टिके 15 डेज हे गलानी. तो टिके बढ़ी गलानी. तो माने बाइगण हेले टोमेटो हेले सब मु माने ऑर्गेनिक खाइबी. सब धनिया पत्र गछटा केते लंबा है कि बढ़ी गलानी. ताको आउ हमको आनिकी मंजी पकाइबा पड़ो. ये टिके पालंग एटा भी बहुत बड़ हेलानी. एटा तो गोटे तुलसी गछ. सो मोर मिनी गार्डन रा एबे टिके बढ़ी चलची. सानवी तार एठी रेडी हे कि छिडा हेलानी जिबो बोली. सानवी कम Sanvi, come. Where? Not Freedom Market. I told you. Where? Farmers. Yeah, farmers market. Sanvi, what's the weather today? Sunny. Yeah, sunny and. It's pink jacket. No, sunny and it's so windy, right? It's windy, right? आज हम तो जाओ छे फार्मर्स मार्केट. Yeah, hello friends. हाँ. तो फार्मर्स मार्केट जाओ छे. आज फर्स्ट फार्मर्स मार्केट इठी कनाडा रे. आ देखिया कोन हो जे मते जानि नि सिटी लेखा तो एई जे 8 टा ओपन होबो. हमरा सेठी यूएस रे फार्मर्स मार्केट रो बहुत वेजिटेबल्स मिलथुला माने पूरा गोभी मोभी पूरा बहुत माने टेस्टी. मते सबुठार भल लागथुला सेठीकार मशरूम आउ ए जे छोटो रसुण गुडा. तो बेबदी को घर पाखरे सेटा पड़े माने मो एवरी सैटरडे तांको सकाळे फोन करबे. से मते फोन करबे जे मो जाउची फार्मर्स मार्केट. तांको फोन कर देबे मो पई एया माने रसुणडा निहाती किणी की रखी दिबो. मशरूम आ रसुण नेक्स्ट वीकेंड पुणी तांका साथ देखा हेले मु सेटा भलो स्मेल थला माने बहुत टेस्टी भी आ माने पूरा इंडियन रसुण भलिया टिके लागथले. एठी तो रसुण गुडा सब एते बड़ साइज तार किंतु सेठी पूरा मिनी रसुण थिला. रसुण ने तार कोबी गुडा भल लागथला. कोबी हां फूलकोबी भल लागथला. आ साग भी मिलुथला पूरा मिलुथला. पालंग माने पूरा फ्रेश. अंडाडा भलो मिलुथला. अंडाडा देसी अंडा मिलुथला सेठी. तो एठी देखा जाऊ हम तो फर्स्ट टाइम कौन मिलूची मु आपण मन का संगे शेयर करूची. कौन मिलूची मु आजी सीरियल खाइची. No, से खाइची. जानबी कैन यू से खाइची. Okay. No sun here. Yeah. Sanvi, now can you say mu ebe
farmers market Farmers market. যাଉଛି Ouchie. या तो এইটা এই যে ছোট ছোট মানে দেখা হচ্ছে দোকান গুড়া এইটা ହିଁ ହେଲା ମାନେ ଏଇଟା ଟିକେ ଛୋଟ ଅଛି ବେଶୀ ବଡ଼ ଫାର୍ମର୍ସ ମାର୍କେଟଟା ନାହିଁ ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଲେଟ୍ସ ସି କ'ଣ ମିଳୁଛି ଏଇଟା ଜଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଲା ଏଇ କିଛି ମାସ ମାନେ ଏଇ କିଛି ୱିକ୍ ହେବ ବୋଧେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ୱିକ୍ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ଏଠି ସବୁ ଚାରା ଗୁଡ଼ା ମିଳୁଛି ଜିତୁ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି କ'ଣ ଏଇଟା ମାନେ ନେକ୍ସଟ ଆଗକୁ ବହୁତ ଆସିବ ବଟ୍ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଏଇ 1 ୱିକ୍ ହେବ ଏଇଟା ବସିଲା ତ ସୋ ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ହେଇଛି ନୂଆ ନୂଆ ଆସିଛି ସବୁ ଏଗୁଡ଼ା ଫ୍ରେଶ୍ ଭେଜିଟେବଲ୍ସ କିଛି ଏଠି ମାନେ ଇଏ ନାହିଁ ଏଇଟା କ'ଣ ବେଶୀ ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ଆସିନି ବୋଧେ ନେକ୍ସଟ ୱିକ୍ ଆସିବ ଓକେ Orange, green tea. in mushroom in a ଏତିକି ଏଇ ଛୋଟ ମାର୍କେଟଟା ନେକ୍ସଟ ୱିକ୍ ଠାରୁ ଆସିବ ଏବେ ଲୋକାଲ ହନି ମିଳୁଛି ନେଇଯିବି ଏ ଚିକେନ୍ ମିଳୁନି କି ଚିକେନ୍ ଆସୁଛି ନା ନାଇଁ ଆସୁନି ଏଇଟା କାଢୁଛି ତା ପାଖରେ ରହିଗଲ ଟମାଟୋ ଫମାଟୋ ସେଠି କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଅଛି ନେଇଯିବା ଗାଜର ନେଇଯିବି ଗାଜର ଟିକେ ଟମାଟୋସ୍ ମିଳୁଛି ଏଇଟା ସବୁ ମାନେ ଫାର୍ମରୁ ଆଣିକି ଏଠି ଫ୍ରେଶ୍ ଏଠି ମସରୁମ୍ oyster mushroom ନେଇଯିବି ଭାବୁଛି ଗରମରେ ମୁଁ ଓଭର ଡ୍ରେସ୍ ହେଇଥିବି କିନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡାରେ ମୁଁ ପୁରା ମିନିମାଲ ଡ୍ରେସ୍ ଆସିଛି କିଛି ନେବା କି ବ୍ରେଡ୍ କୁକିଜ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହୋମ୍ ମେଡ୍ ଏଇ ଜିତୁ କୁକିଜ୍ ନେବ କ୍ରସେଣ୍ଟସ୍ ବି ଅଛି ଟିକେ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଅଛି ଏପଟେ ଲେଟସ୍ ଅଛି ଏଇଟା ରେଡ୍ କ୍ୟାବେଜ୍ ଏଇ ଶାଗ ନେବ କି ଜିତୁ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସେଇଟା ନା ନା Okay. I work with 2 nurses there, and the other one looks after homeless kids with diabetes. ଏଇଠି ଟିକେ ଅଛି ଟିକେ ବ୍ରେସଲେଟ୍ ଇୟରିଙ୍ଗସ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ଲଚ୍ ଟାଇପ୍ର ଏମିତି ଅଛି ଭଲ ଅଛି ଏଇଟା ବେଳେବେଳେ ବହୁତ ଭଲ ଆସେ Oh, well, my pleasure. Thank you for your support. Bye. ତ ଆମେ ଆସିଗଲୁ ସେ ଫାର୍ମର୍ସ ମାର୍କେଟରୁ ଏବେ ଯେହେତୁ ମାନେ ଜଷ୍ଟ ମାନେ ଜୁନ୍ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଆଜି କେତେ ଜୁନ୍ ଆଜି ମାନେ ଜଷ୍ଟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ ସୋ ଏଇଟା ମେ ଲାଷ୍ଟରୁ ମାନେ ଯେମିତି କହିଲି ସେଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ ବଟ୍ ବିକଜ୍ ଏଇଠି ଏବେ ବହୁତ କୋଲ୍ଡ ଅଛି ଷ୍ଟିଲ୍ ବି ଆଉ ଆଜି ବି କେତେ ଥଣ୍ଡା ଅଛି ସୋ ଏବେ ବେଶୀ ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ଆସିନି ମୁଁ ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି ମାନେ ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ବହୁତ କମ୍ ଆସିଛି ତ ମୁଁ ବି ସେଇ ମାନେ ଲୋକାଲ ମାନେ ଫ୍ରେଶ୍ ଏଗ୍ସ ଆଉ ମାନେ କ୍ୟାରେଟ୍ ଏମିତି ମାନେ କିଛି ମସରୁମ୍ ଏମିତି ଛୋଟ ମୋଟ କିଛି ନେଇକି ଆସିଗଲି କିନ୍ତୁ ମାନେ କମ୍ପେୟାର ଟୁ ୟୁଏସ୍ ଏଠି ଟିକେ ଫାର୍ମର୍ସ ମାର୍କେଟର ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷର ପ୍ରାଇସ୍ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଅଧିକା ଅଛି ରାଇଟ୍ ଜିତୁ ହଁ ପ୍ରାଇସ୍ ଟିକେ ଅଧିକା ଅଛି ସବୁ ମାନେ $5 ମିନିମମ୍ ମାନେ ସବୁ ଆଉ ଗୋଟେ ତ $10 ବାଇଗଣ ମାନେ $10 ତ ଅଛି ଗୋଟେ ବାଇଗଣ ଏଠି ଗୋଟେ ବାଇଗଣ ହଁ $3 $4 $5 ଡିପେଣ୍ଡ ଅପନ୍ ସାଇଜ୍ ମାନେ ସେମିତି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ବ୍ୟାଗ୍ ଅନୁସାରେ ବି $3-4 ଥିଲେ ହୁଅନ୍ତା ଗୋଟେ ଇଚ୍ ମାନେ ଏଗ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ
साइज अनुसार माने प्राइस भी भेरी करूची तो कॉस्टली अछि बट स्टिल एडा सब जेहेतु माने फ्रेश वेजिटेबल्स तो हाँ माने ठंडा टिके आ टिके कमिले आ जून माने मिड बेल को निहाती भलो माने वेजिटेबल्स उडा बेसी आसीबो बट स्टिल एते खराब भी नाही आ ठीक ठाक अछि चलेबो एते डिसअपॉइंट कलानी बट चलेबो एते माने सैटिस्फैक्शन भी मिलेलानी आसिकी बट डिसअपॉइंट भी कलानी चलेबो ठंडा गला ई 2-4 दिन होला ठंडा जाइनी स्टिल आज हमें जैकेट पिन्हि के आसे एते कोल्ड अछि আজি माने सनी अछि बट कोल्ड सो वेजिटेबल्स भी माने फार्मर्स माने तांकर ये भी हेई भी नथिबो ठीक से सो ये कथा सो एबे आमे जाउछु एठी गोटे अछि कोन सेटा देसी मंडी गुटे अछि काली आमे जस्ट सेटा डिस्कवर करले आमे तो धीरे धीरे एबे कनाडा रे सब जिंस टिके डिस्कवर करूछु सो एमिदे आमे काली डिस्कवर करू करू माने गोटे इंडियन ग्रोसरी स्टोर ता रिव्यूज देखिलु ऑनलाइन रे बहुत भलो अछि सो देसी मंडी तार नाटा तो सेठी की भी आज जाउचे होपफुली सेटा एते डिसअपॉइंट न करू हमको दिन होय पुनी हमको आइते पड़िबो हां तो सेठी जदी हमको भलो माने वेजिटेबल्स पुनी न मिलला तो हमको पुनी माने आधा घंटे ड्राइव सेटा कोन सेटा हमर सब्जी मंडी सेटा कोन सेटा ना हमर पंजाबी होची पंजाबी ने हमर सेटा जागाटा ना किसा सेटा पर ब्राम्पटन जीवा पई पड़ियो सो एया हला वीकेंड माने ही एया चारियाडे खाली ग्रोसरी माने सब बेले वीकेंड स्टार्ट हला माने शॉपिंग हम वीकेंड हां हम बाकी लोक कथा जाननी लोक तो माने 12टा गुटे जाई भी सुई की भी काटंती बट जीतू तो गोटे छुआ सी वीकेंड हो वीकडेज हो 6टा बेले उठिबे मु भी ऑलमोस्ट 7टा बेले उठी जाए सो आम वीकेंड एमती ही स्टार्ट हुए आ फिनिश ही एमती हुए माने किना किणी रे भल माने नॉन वेज रोषे करी खाइबा आउ एमती ग्रोसरी करवा आउ किछि शॉपिंग करवा एथिरे आ सानवी को नबा को गोटे पार्क को गोटे इंडोर पार्क माने आउटडोर पार्क को नेकी खेलेबा आउ गोटे राति रे गोटे किछि मूवी देखिबा ये काली तो आमे देखिबा स्टार्ट करिचे आसीची आश्रम 3 जो मन देखिथिबे आश्रम सीजन 1 सीजन 2 तो काली आसीची आश्रम 3 तो सेटा आमे किछिटा एपिसोड्स देखुचे तो एबे सेटा हमर ए वीकेंड से आश्रम हमर ए वीकेंड आश्रम 3 ही देखि के सरी जीवो तो एटा हला हमर टिपिकल वीकेंड माने जितु सुमी ए मो छुट्टी ऊपर पडुची क्रॉसेंट सेठी आनिली फार्मर्स मार्केट रो क्रॉसेंट होम बैग क्रॉसेंट उडा देखि कि माने भलो देखाला सुनै आसली तो जितु सुमी और सानवी रो टिपिकल वीकेंड एटा तो होप आपन मन को वीडियो गोडा भल लागुथबो आपन माने एन्जॉय करूथबे आ वीडियो रे माने कंटिन्यू करंतु देखिबा वीडियो हमर आ चलंतु सेठी हम एबे जाउछु आ से कौन सेटा देसी मंडी सेठी कौन जदि भल मिलिला नाले पुणी हमको जीवा पड़ो सब्जी मंडी सो एठी सब मंडी बाइक चलुथुला ना साइकिल बाइक ओहो एटा माने ताको धक्का देला ना कौन हैला आई डोंट नो से लोकटा गोटे चलु पड़ी गला केमती माने ताको दीटा माने अन्य लोक माने ताको हेल्प करूचंदी बट केमती पड़िला ताको धक्का देला कि कौन हैला गॉड नोस ए देखा भी एपटो दे तुम देखा होछ ना माने से ठिया होला जस्ट ओके तो कुटी देथियो जदी एबे कोन होबो कुटीला कि नाही म जणा पड़ला नहीं पड़ी गला कुटी थिने जे कार वाला ही उले था हां अच्छा बाइक ता नीचे स्लिप करी गला हां किछुडे गला बते कुटी नि केबे भी कुटी अच्छा नीचे तमे चले जो बुलेट चले छी किंतु आई डोंट लाइक बुलेट चले छी से जो बाजाज जोडे आसे ना आ जो बजाज रो ओडा आसे इनी देता था हैंडल टा आनी बांगरा गाटा ओडे किसे बुले सेटा भी बहुत बेकार न लागला गाड़ी भल ही पारे ना सब मते
ମାନେ କଣ ମତେ ସବୁଠୁ heavy? ବେଷ୍ଟ ଲାଗେ ଗାଡି ସ୍ପ୍ଲେଣ୍ଡର ଏ ଭାଇ ଜିତୁ ପ୍ଲିଜ ନହେଲେ ଛାଡି ଦିଅ ଛାଡି ଦିଅ ତମେ ଏତେ ଇଏ ହୁଅନି ଆରେ ସ୍ପ୍ଲେଣ୍ଡର ବହୁତ ମାନେ ସ୍ମୁଥ ଏବେ ଗାଡି ସେଟା ମ୍ୟୁଜିୟମ ଗଲାଣି ଆରେ ସେ ଗାଡି ଗୁଡା ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ଅଛି ନା ଯେ ତମକୁ ସେ ଗାଡି ଭଲ ଲାଗେ ସେ କଣ କହୁଛି ଅପ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ ସିଙ୍ଗସ୍ ସେ ଦେଶୀ ମଣ୍ଡିରେ ଆସିକି ଆମେ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଏଠି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛି କ'ଣ ଏଠି ଚାରା ଗୁଡ଼ା ମିଳୁଛି ଚାରିଆଡ଼େ ଏବେ ମୋତେ ଚାରା ଦେଖାଉଛି ମାନେ ଘରେ ଯେବେଠାରୁ ଏଇ ଯେ ଟିକେ ଲଗେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି ଗଛ ମୋତେ ସବୁଆଡ଼େ ଚାରା ଦେଖାଉଛି ଜିତୁ ଏ ପମ୍ପକିନ୍ ବୋଧେ ଏଇଟା ଆଇ ଥିଙ୍କ ସୋ ବହୁତ ବଡ଼ ଷ୍ଟୋରଟା ଅବଶ୍ୟ ଅଛି ଦୋକାନଟା ଅବଶ୍ୟ ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଛି ଆଉ ବହୁତ ମାନେ ଭଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିଜ୍ର ସବୁ ଅଛି ଏଠି ତ ମିଟ୍ ବଗେରା ଅଛି ଆଉ ଏଠି ସବୁ ଅଛି ଭଲ ଅଛି ଦୋକାନଟା ଏଠି ସବୁ ଆମେ ମାର୍କେଟିଂ ଏତିକି କରିଛେ ଏବେ କରିସାରିକି ଆମେ ମାଛ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛେ ସାୟଦ ମଟନ୍ ବି ନେବା ତ ମାଛ ଏଠି ତ ଫ୍ରୋଜେନ୍ ଫିଶ୍ ଗୁଡ଼ା ଏମିତି ହିଁ କଟ୍ ହୁଏ ଏମିତି ତାର ଏବେ କଟା ଚାଲିଛି ରୋହୁ ଫିସ୍ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛେ ମାର୍କେଟ ମାନେ ଦୋକାନଟା ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି କେବେ ଫାଇନାଲି ଆସିକି ଆମେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ୟା ଅଲରେଡ଼ି ଆମର ମାନେ 12ଟା ହେବା ଉପରେ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ସେଠୁ ସେଇ ଦୋକାନରୁ ଆମେ ଆଜି ମଟନ୍ ନେଇକି ଆସିଛୁ ସେ କଞ୍ଚା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଦେଇକି ଏବେ ପୁରା ନାଲି ନାଲି ମଟନ୍ ଝୋଳଟା ହେବ ତ ସେଇଟା ରାନ୍ଧି ସାରେ କାରଣ ଅଲରେଡ଼ି ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ରାନ୍ଧି ସାରିକି ଲଞ୍ଚ କରି ସାରିକି ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଛି ଫାଇନାଲି ଦିନ 2ଟା ହେଇଗଲାଣି ମାନେ ପୁରା 2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଗଲା କୁକିଂ କରିବା ପାଇଁ ତ ମୋର ମଟନ୍ ଝୋଳ ଏବେ ରେଡ଼ି ତ ଆଜି ଆମେ ଏବେ ଆସିଛୁ ସାନ୍ଭିକୁ ଟିକେ ଖେଳେଇବା ପାଇଁ ଆଜି କ'ଣ ହେଲା ନା ଆମେ ଲଞ୍ଚ କରୁ କରୁ ତ ସିଏ ଏମିତି ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ହେଇକି ଏମିତି ଜମ୍ପ କରୁଥିଲା ତ ତାର ଏଇ ଓଠଟା ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲରେ ବାଜିକି ଟିକେ ଫାଟିଯାଇଛି ସୋ ସିଏ ଆଜି ବହୁତ କାନ୍ଦୁଥିଲା ସୋ ତାକୁ ଆମେ ଏବେ ଟିକେ ମାନେ ଖେଳେଇବା ପାଇଁ ଏମିତି ଟିକେ ବାହାରକୁ ନେଇକି ଆସିଲୁ ତ ରାସ୍ତାର ମାନେ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିକି ଆସୁଥିଲୁ ତ ଦେଖିଲୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ୱାଟର ପାର୍କଟା ଅଛି ୱାଟର ପାର୍କ କହୁଛି ସରି ଏଇଠି ଗୋଟେ ମାନେ ପାର୍କଟା ଅଛି ମାନେ ସେଠି ମାନେ ପିଲା ଗୁଡ଼ା ଖେଳୁଛନ୍ତି ସୋ ଆମେ ତାକୁ ଏଇଠି ଆଣିଲେ ମୁଁ କାର ଭିତରେ ବସିଛି ଜିତୁ ଯାଇଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇକି ଟିକେ ମାନେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ତ ସେ ଯାଇଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମାନେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ତ ସେ ଆସିଲେ ଆମେ ଘରକୁ ପଳେଇବୁ ତ ଏଇଟା ସେଇ ପାର୍କଟା ଏଠି ତ ମାନେ ପ୍ରତି ମାନେ 500 ମିଟର 1 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପାର୍କ ମିଳିଯିବ ଆଉ ସେଇଠି ଜିତୁକୁ କହିଲି ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବ ସିଏ କ'ଣ ଖେଳୁଛି ନ ଖେଳୁଛି ସିଏ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ବି କରିଥିବେ ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି କ'ଣ କରିଥିବେ ତ ଏ ସାନ୍ଭି ଯାଇଛି ବୋଧେ ଏବେ ସୁଇଂ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛି ତ ଏଇଟା ହେଲା ସେଇ ପାର୍କଟା ଏମିତି ମାନେ ଏଭ୍ରି ମାନେ କହିଲି ନା 500 ମିଟର କି 1 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ମାନେ ପାର୍କ ମିଳିଯିବ ଏଇଠି ଟିକେ ଏମିତି ୱାଟର ଭଳିଆ ବାହାରୁଛି ଏଇଠି ପିଲା ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତି ପାଣି ବାହାରିଲେ ଆଉ ଏଠି ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗେ କି ପିଲା ଗୁଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଟିକେ ବୋର୍ ହେଉଥିବେ ଆପଣ ଏମିତି ତାଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଘର ପାଖାପାଖି ସବୁ ଏମିତି ପାର୍କ ଥିବ ଆଉ ତେଣୁ ନେଇକି ଆସିକି ଘଣ୍ଟେ ଖେଳିଗଲେ ପିଲା ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ସୋ ସାନ୍ଭି ତାର ସୁଇଂ କଲାଣି ସେ ପୁରା ବୋର୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ତ ତାକୁ ଆମେ ଆଣିଛେ ଆଜି ଟିକେ ଏଠି ଗୋଟେ ପାର୍କ ଅଛି ଛୋଟ ପାର୍କ ଭଲ ହେଇଛି ପାର୍କଟା ତ ତାକୁ ଆଣିଛେ ଆମେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ୱାଟର ପାର୍କ ଭଳିଆ ଅଛି ଛୋଟ ପାର୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ଭ୍ୟୁ ଏଠିକାର ସ୍ଲାଇଡିଂ କରୁଛି ସେ ସୁମି ତାର ସେଠି ବସି କାର୍ରେ ବସିଛି ସୁମି କାର୍ରେ ବସିଛି ସିଏ ଆସିଲାନି ଆମେ 2 ଜଣ ଆସିଛେ ସେଠି ଖେଳିବ ସାନ୍ଭି one more time that's so much swing I go for a swing. you go for swing Go for a slide. ତ
चलतु आपण मैंने तो देखिले आज वीडियो तो आई होप कि आपण मानकु भल लागिबो जदि भल लागिबो ताहले लाइक शेयर करने को जमती भूलिबेनी आउ कमेंट सेक्शन रे मते जणाइबे आपण मानकु मो वीडियोस केमती लागुची आउ सब्सक्राइब निश्चय करिवे चलतु आज एतिकी आपण मानक संगे पुणी देखा नेक्स्ट ब्लॉग।